হইয়াছে চিরনির্ভয়, আল্লাহ যাহার সহায় তাহার কোনো ভয় নাহি ভয়। দীর্ঘ এক যুগ পরে এই ঐতিহাসিক শহীদ মিনার চত্বরে ইসলামপন্থীদের প্রোগ্রাম, ঠিক কিনা বলেন? ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকরা এতদিন পর্যন্ত এই মুক্ত মঞ্চে ইসলামপন্থীদেরকে কোনো প্রোগ্রাম করতে দেয় নাই। এতদিন পর্যন্ত এই মঞ্চ নাস্তিক এবং বামপাড়াদের দখলে ছিল। আজকে পুরা শহীদ মিনার চত্বরে টুপি এবং দাড়িওয়ালাদের ভিড়, ঠিক কিনা বলেন? এটাই সাক্ষ্য প্রদান করে, প্রমাণ বহন করে আর বেশি দিন নাই এদেশের মুক্ত আকাশে ইসলামের পতাকা পথ করে উঠবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর খুশি যে পাওয়া যায় নবীর ভালোবাসায়, নবীর ভালোবাসায়। নবীকে ভালোবাসি আমি, নবীকে ভালোবাসি আমি, জান্নাত লাভের আশায়। আহা क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। जन्नत मिले के जाएगी, जन्नत मिले के जाएगी, चाहत रसूल की। आहा क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। मुर्दा पत्थर कलीम पड़े नबीर हुकुमे, मुर्दा पत्थर कलीम पड़े नबीर हुकुमे। বনের পশু পাখি সবাই, বনের পশু পাখি সবাই নবীকে সালাম পাঠায়। আহা क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। जन्नत मिले के जाएगी, जन्नत मिले के जाएगी, चाहत रसूल की। आहा क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। चलता हूँ मैं भी काफिर वालों, रुको जरा। चलता हूँ मैं भी काफिर वालों, रुको जरा। मिलने तो बस मुझे भी, मिलने तो बस मुझे भी इजाजत रसूल की। आहा क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की।